mayong utok or mayong buntag sa tupanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ako na si Brother Lito, kauban, anya diri akong mga kauban sa Catholic Faith Defender. Pero guys, so natadiri Aron sa paghatag o katinawan sa mapagtuong Katoliko. na pagpasabot sa Nganong ang tulungan sa Katoliko simbahan nga naghandong pa man sa mga patay. Nganong ang Katoliko wala. Nganong Ilan, sir? 14, ma'am. 14? Yes, ma'am. Tulo lang kami. Uy! Sita! Mag-rally ka katulik. Defender ba? Ha? Mag-rally ka din sa pagtuong katuliko. okay na? Hello. Okay, patayon tayo. So, mga mga katayuan mga igsoon na paghatag at katinawan sa mga pagtuong Katoliko. Nganong ang Katoliko naghandang man sa mga patay. Nganong ang Katoliko nag-iarman sa mga pansyon. Nganong ang Katoliko nag-ampo pa ng pahinanod sa mga mahal sa kanabulang na patay. Sa dili pa natin mga igsoon, atong hatagal ng pasalamat. Unang-una ang aming Catholic Faith Defender Spiritual Director, Father Julian Rodriguez. Si Om Okay. Sa dili pa na wala po. Sa dili na pa ito sugdan ng atong katuluan karon atong ng i-acknowledge ang presensya sa atong buong Diyos pinagi sa tapat. Sa ngalang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng buhay Diyos sa lahat sa lahat. Diyos sa tanang biburo. Ang tanang na itingog bisipit sa nakadagaw. Ang tanang na buhay tuhod, lumuhot, at busimba sa nakadala. Amahan maayong adlaw ng kanina. Aniya kami karon sa paghatag, pagsabag sa inyong tulong na igibilin sa inyong anak na si Jesus diya sa iyang simbaan na iyang itukod. Arong paghatag at inawat sa mga pagtuo doktrina na gibilin sa inyong anak. Amahan wala kami nabuhat kung wala ikaw. Gihangyo na mo ang imong presensya uban sa mga anghel
ay magprotektar kanamo kamamay. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, O thou friends of the heavenly host, by the power of God, cast Satan to hell and all of his dominions, to prey upon the earth for the ruin of souls. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits his sin, ever this day be at our side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, who was beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mayong buntag, kabisag. Wala na po. Mayong buntag, kabisag mga igsoon. Makausap pa kami ang Catholic Faith Defender sa Cagayan de Oro. Ang among katuyuan dili pampantao. Ang among katuyuan dili pampangatati. Ang among katuyuan dili maula ng paghatag katinawan sa mga pagtuong Katoliko. Mga pagtuong Katoliko nga kasagaran giatake sa mga pinangga o minahal natong dili Katoliko. Mga igsoon, sa dili pa namo kini pagasudan, hatagan ng pagpasalamat ang tanan. Una, among spiritual director, si Father Juliano Liticas, o ang parish priest diri sa Bulwa, si Father Joel Oga, uban sa mga kapulisan, mga traffic enforcer, o labi na kay Kagawad, Yunado Llamis, nagataw pagtugot, nga diri kami magpwesto. O sa in-charge sa kapilya, daghan kayong salamat sa pagpakunig kanamo sa kuryente aron may magamit sa atong kalihukan karon alang-alang sa kadayganan sa atong buhing Diyos. Mga igsoon, mao kini ang among katuyuan. Paghatag katinawan, ngano ang Katoliko naghandom pa man sa mga patay. Ngano ang Katoliko nag-ampo man sa Diyos para sa mga mahal sa kinabuhing nga matay. Nganong ang Katoliko adunay may pamisa. Nganong ang Katoliko gahalag magkwarta para sa mga patay. Unsa may kapuslanan nini anaa ba kini sa Biblia, sa balaang kasulatan? Mabasa ba kini nato diha sa Biblia? Mao kini ang among katuyuan paghatag og katinawan mga igsoon. Ikaw Ben, unang kima. Wala purgatorio. So mga igsoon, mao kini among katuyuan. Una na mo ipasabot karon nga konektado gyapon sa kasaulugan karon ang gitawag og kalagalag or All Saints Day or All Souls Day. Nganong nag-ampo kita para sa mga patay tungod sa dogma o panudlo sa simbahang Katoliko nga gitawag og purgatorio. Ipasabot ni ipasabot. So, okay. So mga igsoon, atong tawagon na itong igsoon sa pagpasabot sa panudlo
Dogma, ang sa dogma, dili mo usap ng panudlo sa simbahang Katoliko. Dili mawala ang panudlo sa simbahang Katoliko. O kini ang ipasabot sa tradisyon si Berhel, si Bro Berhel, ang panudlo o pagtuo sa simbahang Katoliko nga gitawag og purgatorio. Nganong naa may panudlo nga purgatorio ang simbahang Katoliko. Atong tuwagan mo itong son, bro. Okay, hello. So, daghang salamat kayo, igsoon nga tigpaila karon nga hapuna. So, una sa tanan, pasalamat ko sa atong Ginoong Kristo mga igsoon nga ang inyong ubos nga alagad nga tigpanalipod diya sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Kristo way lain ang Katoliko nga madasigon nga magtuman sa sugo sa atong Ginoo diya sa Mateo 28:19-20 nga manglakaw kita o isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, ako may natahasan sa pagpasabot may tungod sa tema nga purgatorio. Kay importante kayo mga igsoon nga masayod kita. Kay dunay mga igsoon nato sa laing pagtuo nga medyo wala na nila masabtan kini o dili nila dawaton. Muna nga kita mga Katoliko ato ning ipasabot aron nga sila kung gali man nga daghan kayong mga igsoon nato nga mabalis sila ikinuuhan, dili sila makapangatake sa pagtulunan sa Katoliko tungod kay napasabot sa mga ubos nga alagad ang mahitungod sa pagtulunan nga gitawag og purgatorio. So aron sa dili paglangan mga igsoon, sa dili pa ni ko magsugod ba igsoon no, nga gisaysay man sa mga kauban nga ang among katuyuan dinhi aron lamang pagpasabot o pagtubag. Lumora gina among misyon karon nga November 1 nagsaulog kita sa All Saints Day. Nga og mga adlaw All Souls Day. Muna nga kini purgatory konektado ni sa atong kasaulogan karon nga November 1 ug November 2 All Saints Day and All Souls Day. So mo nilang mga supak mga igsoon nga atong tubagon. So nag-ingon ang atong mga igsoon sa laing pagtuo na wala daw mabasa sa Biblia nga purgatorio, wala daw purgatorio kay matod pa nila langit ra o impierno ang mabasa diya sa balaang kasulatan. Unya mayon sila mga igsoon nga ngano man daw nga ang mga pari sa simbahan nga Katoliko nanudlo man aning purgatorio nga wa man is Biblia. So mo na ilang kasagara nga explanation mga igsoon mo na kung ikaw Katoliko, kita Katoliko wala tay hanaw sa pagbasa sa Biblia, mailag kita mga igsoon, mubalhin kita. Muna nga, kung pasinsa na mga kung naminaw din nga dili laing pagtuo, kining amo igo ra gid may nagpabarog sa pagtulunan sa may tungod sa purgatorio. Wala may nang atake sa laing reliyon. So ikaduha, mo nilang supak. Nag-ingon sab sila mga igsoon nga dili kuno tinuod nga ang mga kalag sa mga minatay magantos. Muna nga kay ang mga buhi nasayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa natapos uban kanila ang ilang gugma. Sumala daw diha sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6 ug na daw usab sa Salmo 115 ngadto sa 17. So klaro daw mga igsoon nga matod pa nila wala gayoy purgatorio o gidungangan pa kayo nila mga igsoon nga daw ang pagganti o pagsilot hinuon tapos sa hukom apan wala pa'y hukom tungod kay wala pa man daw mo balik ang atong Ginoong Kristo. Siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Sumala usab sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 42. Busa kay wala pa man di ay hukom matod pa nila mga igsoon klaro daw kaayo nga wala pa'y na langit o bisan wala pa'y na impierno o labaw na wala pa'y na purgatorio. Mo na ilahang kasagara nga mga akusasyon sa ato ang panudlo sa simbahan nga Katoliko. So mo na kini nga klase nga akusasyon nila mga ikalibog ato ning tubagon karon. Sa ilang giingon mga igsoon nga dili tinuod nga dunay purgatorio kay wala daw mabasa sa balaang kasulatan kay ang naara diha langit ra ug impierno atong tubag niya na mga igsoon. Maminaw ta mga Katoliko aron nga kasabutan dili usab tinuod ang ilang pasangil ngano man namasangil sila mga igsoon apan mi contradict ra usab sa ilang sa ilaha ang ilang panudlo.
So mga sa panudlo sa atong simbahan nga tinungkod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Katoliko diya sa Mateo 16:18, wala magtudlo ang atong simbahan sa panudlo sa mga igsoon nato sa laing pagtuo na ang sukdanan sa kamatuoran litra por litra o ang pagkamabasa kundi aduna kayo'y pagsabot. Kay diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 84 to 85, naka-notes diri, Catechism notes that the interpretation of Scripture and tradition should be guided by the magisterium of the Church in ensuring continuity with the apostolic faith. So sa Bisaya, para ato masabtan, ang pag-interpret kuno sa Scripture o tradisyon nagkinahanglan og giya diha sa magisterium sa simbahan, pagsiguro sa pagpadayon sa apostoladong pagtuo. Kaya nga naman, diya sa Panultihon, Kapitulo 3 nga to 5, dili kita magsalig sa atong kagalingon nga kaalam. Muna kami diri mga igsoon, wala mi nagwali-wali diri nga bunga lang sa among mga huna-una nga nagbasa mi sa Banal Kasulatan. Ang among giwali diri ni sandig mi sa panudlo sa simbahan nga gitawag og magisterium. So, muna nga makasiguro mi nga ang among giwali nihaon diha sa Balaang Kasulatan. So, ipasabot sa nato mga unsa ning magisterium. Ang magisterium na pasabot otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Diin dunay duha ka obligasyon. So unsa man ning duha ka obligasyon? Una, pagpabilin sa doktrina o pagpadayon sa pagtulunan. Ikaduha, paghatag og insakto nga direksyon sa mga Katoliko sa kanilang mga pananampalataya at moralidad. Og sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 74 to 83, nag-ingon, it also underscores the value of tradition passed down from the apostles as a source of divine revelation and a means to understand Scripture. Unsa ko na mga ison? Means to understand Scripture. So sa ato pa, doon ay pagsabot. Kay understand sa Bisaya, pagsabot man na. Wala nga, di kita magbasa lang nga litra po litra. Kinangan, sakto na to ang atong ibasa. In short mga igsoon sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan, dili nato kanunay nga pangitaon litra po litra ang usa ka panudlo. Kundi kinahanglan nga sakto nato ang atong gibasa pinaagi sa pagpamalandong sa lamdag o giya sa Espiritu Santo sumala diha sa Juan 14:26 o sa Osias 14:9 klaro kaayo nga nag-ingon dinhi ang mga maalamon mosabot. So ano na ipagsabot? Dili kay litra po litra. Kay diha sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nag-ingon dinhi, mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot. So ta kano? Mihatag sila binaba nga hubad aron ang mga tao makasabot. So dunay pagsabot kini ang igsoon. So kaya pagtunon-an may tungod sa purgatorio mga igsoon, klaro kaayo nga gitudlo usab kini sa daang tugon o Old Testament. So asa man kini mabasa sa Balaang Kasulatan mga igsoon? Mabasa nato kini diha sa Balaang Kasulatan sa ikaduhang Makabeo kapitulo 12 bersikulo 42 ngadto sa 46. Ato basahon. Nga si Judas Makabeo, di ni Judas Iscariote, Judas Makabeo nag-awhag sa katawhan sa Dios sa paglikay sa sala kay nakakita man unsa ang nahitabo niadtong mga tawhana nga nagpakasala. 43. Nagpaamot usab sa iyang mga tao og 2,000 kasalapi nga plata og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas Makabeo naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw usa unta kabinuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios nun nga una-una nga ang tanang tao nga nagatuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti sa nga katingalahan. Si Judas Makabeo nag-andam alang sa usa ka halad. So unsa man ni nga halad nga giskutan dinhi mga igsoon? Halad ba ni nga bulak o halad nga mga pagkaon? Dili. Kundi ang halad mao kini pag-ampo. So pag-ampo day nga halad mo gibuhat ni Judas Makabeo. Sumpay alang sa sala aron makalingkawas sila sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Mo na nga karong adlaw All Saints Day ug maadlaw All Souls Day naghandom ta sa mga igsoon nato nga namatay na. Natay kanang
Muna nga gasaulog ta karon mga igsoon. Muna nga importante gid nga magampo ka sa atong mga igsoon nga nangamatay na nga natuwa nagantos dito sa purgatorio nga dunay gambing nga mga gagmay mansa sa sala o gitawag na simbahan nga venial sin. Kay kung mortal sin, inferno naman dul nga nato. So ang hinausab kita sa bag-ong tugon o New Testament. So kanina atong nadungog Old Testament. So karon New Testament na tama igsoon. Pasabot sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. So ang akong pangutana ninyo mga igsoon o pangutana nako, gibadlong ba sa atong Ginoong Kristo ang mga Hudiyo kailang himo nga pag-ampo alang sa mga nangamatay? Tubag, wala gayud gibadlong sa atong Ginoong Kristo mga igsoon. Hinunoa si Jesus nagpasabot niini siyang Panginoon. Ang makasala batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo niining kinabuhi o bisan sa sunod nga kinabuhi. Sumala diya sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. So mga igsoon, sa pagsulti ni Jesus nga ang sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo bisan sa sunod nga kinabuhi, masabot nato nga duna di ay mga sala nga mahimo pa nga papasaylo sa sunod nga kinabuhi. Karon, ang mga sala dili na mapasaylo dito sa langit kay wala may mahugaw nga makasunod sa langit. O ang mga sala dili na usab mapasaylo dito sa impierno tungod kay wala naman dito'y kaluwasan. Busa ang mga gagmayng mansa o bulin nga mitapot sa takda sa kamatayon, pasayloon kini o hinuan kung linisan dito sa usa ka dapit nga gitawag sa simbahan nga purgatorio. Diin ang mga kalag nag-antos aron sila mahinduan ay da sila musaka dito sa langit. Kay si San Pablo mga igsoon nagpasabot usab sa pagkaadunay purgatorio siyang pag-ingon diha sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 15 tumbasahon. Og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. 14. Kung ang itukod sa tao diha sa patukaranan dili masunog makadawat siya ganti. 15. Apan kung masunog kinigikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. So kung sa ingon ni Remington, samara nga nakalatas siya sa kalayo. So kung ato ning sabton mga igsoon kay sa atong ingon kanina dili lang lagi litra po litra atong basihan kita mga Katoliko. Kinahanglan sabton nato unsa ang gipasabot ni San Pablo dinhi sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 15. So kung kining kalayo nga gisgutan dinhi mga igsoon, kung kalayo kini nga gikan dito sa impierno, kung atong sabton nga ang kalayo nga nas impierno, ang kalag nga naa dito nagantos dili na mapasaylo kay ang impierno silot kalayo o silot nga walay katapusan. So di na ni makalatas. Pero ang ingon nila nakalatas siya sa kalayo. Ina ingon nila langit na bang impierno mo na ilahang panudlo ilaha pud na. Muna kita Katoliko ato kining ipasabot nga doon nagi purgatorio. So kung kining kalayo nga gisgutan ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 3:13 ngadto 15 nga nakalatas sa kalayo. Kung kining kalayo mga igsoon, kalayo kini dito sa langit, pangutana, ang langit kalayo ba? So dili. Unsa ang langit? Kahayag, kalinaw, eternal light. So dili sa kalayo. So dili sa langit. So kung dili kini langit mga igsoon, dili usab kini impierno. So unsa man ini nga klase nga kalayo? Kalayo ba ni lighter? Or kalayo nga dias kandila or kana posporo nga imong ikwan? So dili siguro. Kay wala mas kalibutan nga klase nga kalayo. So mao na nga kung atong sabton diya sa Usias 14:9 nga mga malamon masabot din nato nga mao ning gipasabot sa simbahan nga gitawag og purgatorio. Una gid. So muna nga kung maabli lang atong mga una-una mga igsoon, di kita makasupak sa pagtulon-an kining purgatorio kay naa may mabasa. Bisan sa akong kabatanon mga igsoon, apan naning kamot ko sa pagtuon sa balaang kasulatan.
Naagin masabot gid ay. Una nga nakadayon ko karon sa pagsangyaw sa balang kasulatan dinhi sa simbahan nga Katoliko. Kay kung dili pa kini tinuod, muundang siguro ko sa akong pagwali. Kay unsay kapuslanan sa akong pagwali nga makahatak ni ko kalaglagan sa mga kalag sa akong mga igsoon. Mo na nga klaro gid ay naagi day purgatorio mga igsoon. Mo na nga importante kayo nga karong November 1 nagandom kita sa mga kalag sa mga santos. Nagandom kita sa mga ugmaadawa, andom kita sa mga igsoon natong namatay. Dako kayo na katabang. Ang mga sila siguro malipay din sila sa atong himo mga igsoon kay kita mga buhi, kita ra may makatabang ana nila. Kay kini sila di naman sila makaampo. Pero kita mga buhi, makatabang ta kanila pinagi sa mga pakampo. So kining purgatorio mga igsoon kung sa analogy pa nabahin kini sa duha ka pulong. So from the word purgatorio, sa root word ani is purga. So unsa ni purga? Sa English ani is purge. So unsa may Bisaya ani purge? Paghinlo. So naa ba ni mabasa sa Biblia kaning purge? So kung naamoy Bible mga igsoon, mas maayo nga inyong basahon. Hebreo kapitulo 1 bersikulo 3. Unsa ingon niya? To purge our sin. So pasabot paghinlo sa atong mga sala. So muna siya pasabot purga, purge, paghinlo sa atong mga sala. So muna ipasabot ya mga igsoon. Mura ba example niagi mga ikog elementary. Inya ang atong gobyerno dunay gipahigayon nga isay tawag kana kanang purga ba purga. Kanang purgahon ang mga bata nga gibitok. So usa ko kaniadto mga igsoon nga sa akong pagkabata bitokon gid ko. Muna nga ni-appeal ko dito sa programa nag-inom ko pang purga. Gipurga ko gikan sa akong pagkabitukon. So gihinuan day ko mga igsoon. So mo na itong pasabot sa word purga paghinlo ka na mga igsoon. Unya kaning toryo. Kining toryo mga igsoon dili ni pangalan sa imong silingan nga si toryo. So basin pasangin lang unya ninyo. Basin makatuan baga, uy toryo na nagwali dito. Gipasangin lang toryo dili na mao. Ang kaning toryo mga igsoon ato ipasabot nga usa kini kakahimtang o lugar diin ang mga kalag nga nag-antos dito sa purgatorio pagahinluan o pagalimpyuhan. So dili din sa pangalan. So kung imo nang i-combine mga igsoon kining duha ka pulong, purga ang toryo, purgatorio. Sa English, purgatory. So naa gyud mabasa sa Biblia. Kay sa Piladayag 21:27 nag-ingon man mga igsoon, walay bisan unsang hugaw nga makasaka sa langit. Unya sa Roma 5:12, tanang tao makasasala man. Subot banato sabton mga igsoon nga tanan kong tao maimperno kung walay purgatorio. So, dili siguro masugot ang Ginoo na mga igsoon. Ano man? 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Unya ang ato mga igsoon na sila pagtuo bisan di sila motuo purgatorio. Luson man gyapon to sila, kay tao man gyapon to sila. Mao na nga nagwali ta diri mga igsoon para kini sa tanan. Libre kini amo pagwali aron nga kitang tanan makakaon da sa pulong sa Ginoo nga maoy magdala kanato og kaluwasan. Importante kaayo gid mga igsoon. Unya ngano man gyud nga do na mga purgatorio. So atong tubag tungod kini sa dakong gugma og kaluoy sa Dios. Unsa kuno mga igsoon? Tungod sa dakong gugma og kaluoy sa Dios, gimugna sa atong Ginoong Kristo kini purgatorio. Kay kung basaho nato diya sa Isaya kapitulo 30 bersikulo 18 na ingon diri ang Dios justisya. Anya Salmo 7:11, ang Dios mataro nga maghukom. Unya ang Dios gugma ba? Yes, gugma kayo ang Dios. Juan 4:8, ang Dios gugma. So Juan 4:8 murag na Juan 4:8 murag diha. So kung dunay gugma mga igsoon, duna usab kaluoy. So mao ni hinungdan mga igsoon ngano dunay purgatorio tungod sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Pero kay lagi ang atong mga igsoon kay gusto man nila nga tuuhan mabasa litra por litra sa Biblia o ang pagkamabasa mao na ilang suktanan sa kamatuoran mga igsoon.
So, pagmama diha oh. di na to sila mapugnan kung mo man na ilang doktrina. Kay kung ilang sabton, basin makasabot Kani mamigapon. na magkatoliko na una. Mana nga pasinsa na mo. Misa? Kay kini amo di mo gid nga takil. Pasabot lang. Mas? So pasinsa na mo mga ison. Oya ta So ato silang pauyonan. Kung naa mo aning Latina Vulgata nga gitawag kong Spanish version Bible. Ay, may buntag sir. So, kung naa mo aning Salamat, Latin sir. Vulgate nga Spanish version nga Biblia mga igsoon. Mabasa nato diha litra por litra ang pulo nga purgatorio. Amen. Kaya nga wa man tani ini. Muna nga di gid sila makabasa. Mayroon man sila wa man mi anak brad. Kaya nga mo Biblia English man o kuan. English man o kanang sitawana. Kanang Bisaya ang o sige, English o Bisaya. Mao na kung dili kita magsalig sa litra por litra. Ala ka. Kay Didi gid siya. kung litra por litra mo gud mga igsoon ang atong basihan diha sa kamatuoran. Kung mo ingon tag ang kalamunggay, wala man mabasa sa Biblia. Litra por litra, di ta mo kaog kalamunggay kay di man tinuod. So mo na example na mga igsoon na. Muadto lang. Pero kay di man sila mosugot na ay mabasa. Asa man ni mabasa sa Latin Vulgate Spanish Version Bible? 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 19. Kung naa mo ani Spanish version nga Bible nga gitawag og Latin Vulgate, mabasa nato diha sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 19 ang pulo nga purgatorio o purgatory sa English. Kaysa kung namoy Biblia karon nga gidala mga igsoon, ukba ninyo ang 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 19. Unsay mabasa da sa Bisaya nga Biblia? Bilangguan. Unya kanang diha sa English, unsay mabasa? Prison. Unya, unsa may pasabot sa purgatorio? Mga kalag nga nag-antos dito sa purgatorio, diin doon na sila ihambing nga mga gagmayng mansa sa sala. So nag-antos. So na kung atong sabton, bilangguan di ay na sa mga kalag na doon na ihambing nga gagmayng mansa sa sala, bilangguan nga makalimpyo. For example ba mga igsoon, kung doon ay makasala din sa atong balaod nun sa atong ang gobyerno, kung naay nakapatay or napasanginlan, dili na ditsoon og kuan kanang tagaan og sentensya. Kung dili iagi pa nagkorte, ihiring pa na dito, napay mga proseso nga himuon aron nga mapamatud-an kung siya ba tinuod nga nakasala o siya biktima ra. Mo na para patas ang pagkuan justisya man ang atong gipangita. So diya pa lang, pag proseso pa lang daan, gihinay-hinay na sa limpyo. Aron nga, sa diya nga pagi, makagawas ang atong na priso. So example po na siya niya ang purgatorio mga igsoon. So tiwasan na to mga igsoon, no? O niya, usog na ba ni mo kuhanin atong mga igsoon sa laing tinuhan nga may sila, Brad, wak may mabasa nga purgatorio. 12 katuig nag-eskwela ang inyong pari, pero wa man kasabot, inamay ka man po sila. Kini maiso na to sila yung kinuhan. Nga, unong na sila kabulan, nagbasa Biblia, nakasabot ko sila. Kunya, kung tinuod pa, nga nakasabot sila mga igsoon, nga nung magsige naman lagi gyapon sila pangutana, kung tinuod pa nga dunay purgatorio. Kunya, kung kita magbasa, bisan sa akong kabatanon, dili man kita pari, makasabot man lagi ta mga igsoon. So laktod o prangka nga pagka-istorya magsuon, wala sila makasabot. Nga naman, tungod kay sa ilang pagkasupakiro sa Ginoo, gibutaan sila sa kabatuoran. Ang ilang gisunod ang bakak nga panudlo sa ilang founder nga usa lamang kataw, Isaiah 29:13 nga nag-ingon, kining mga tawhana nagpasidungog sa pulong lamang, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ang ilang pagtamod kanako pinaagi sa tawhanon nga balaod. Muna nga subok kayo mga igsoon nga di gid sila motuo ani purgatorio. Muna nga kita mga Katoliko tuuhan din nato nga dunay purgatorio kay kabahin kini, dako kini kabahin diya sa atong kaluwasan. Ilabi na karon nga November 1 ug November 2 mag-ampo kita sa atong mga igsoong namatay, mga igsoon pinaagi sa pagpamisa. So musimba ka karon, importante na mo nang iduot sa lugnanan sa sementeryo. Naya kung kauban mo pasabot niya na mga igsoon. Pero
Balhin na pagta mga igsoon sa ilang giingon nga dili daw kuno tinuod nga ang mangkalag sa mga minatay makantos. So kay di man sila motuo sa purgatorio, na kini purgatorio ang naa dinhi, ang subject niini mo kini mga kalag na nagantos dito. Wala nga matod nila dili kuno tinuod nga ang mga kalag sa mga minatay makantos. So mga igsoon, ang gipasabot dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa 6, nga wala nay kaalam ni kahibalo ug wala nay gugma, ripirado kini sa lawas sa usa ka minatay ug dili kini ripirado sa kalag sa minatay. So naa ba kitay mabasa sa Biblia mga igsoon? Ang tubag, yes kaayo naa. Asa man kini mabasa? Salmo 49 ngadto sa 14. Nag-ingon, apan ang espiritu kun kalag sa tao mo atubang sa hukmanan sa Dios, sumala sa iyang nabuhat. Maayo ba ko daw tan? Sumala usab sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, o sa 2 Corintos 5:10, o nausab sa Hebreo 9:27, nga inig kamatay sa tao, ana adayon ang paghukom. So inig kamatay day sa tao, ditso na hukman sa Ginoo. Mo na nga, dunay gitawag na individual judgment, o napay gitawag na general judgment. So ang individual judgment mga igsoon, mo ning Hebreo 9:27, nga kung natay igsoon nga namatay, hukman na sila sa Ginoo ditso. Kaya ang general judgment mo ning pagkatapusan nga paghukom, pagbalik sa atong Ginoong Kristo. So muna nga importante kayo mga igsoon nga maghinulsol kita sa atong mga sala kanunay, magampo kita kanunay, labi na sa atong pagpanarbaho, kay ang kamatayon walay pili, mabata matinulang, wala gayud kini pili mga igsoon. Muna nga ang ato rang yung saligan ang pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Kay daghan po kong nakita diya sa social media nga mga batan-on nga tungod sa kakulang sa pag-ampo, daghan kayong nasalaag, ang uban nag-suicide. Mo na nga kinahanglan gyud mga igsoon nga mag-ampo kita o mamalandong aron makasabot kita nining gitawag unsa ni purgatorio. Pero pangutana mga igsoon, kay hukman pa man di ay ang kalag sa tao. Kung ang kalag sa tao nga dunay gagmay mansa sa sala nga wala niya makumpisal, pangutana, mo diretso ba kadto siya sa langit? So ang atong tubag, di ba mga igsoon, dili. So kay di man diay mo diretso sa langit, o di usab sila mo diretso sa imperno. So asa man day sila padulong? Kung di sila mo diretso sa langit, di pud mo diretso sa imperno. So asa man dito sila padulong? Dili sa sementeryo o sa kabinet? So dili mga igsoon, adto to sila padulong sa purgatorio. Diin ang ilang mga kalag nga dunay gihambing nga gagmay mansa sa o venial sin, pagalinisan o pagahinduan dito mga igsoon, aron nga sila maputli o makasaka sila dito sa gingharian sa langit. Kay diha sa Marcos 9:49 naghisgot man diha nga ang tanang tao putlion pinaagis kalayo. Unsa kuno? Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo. Dunaan na po'y kalayo nga gisgutan. Kanina, 1 Corinto 3:13 nga 15 nga nakalatas sa kalayo. Karon na po, Marcos 9:49, ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo. So, tanan, walay exempted. Kaya ang bata, tao man yapon eh. Kaya narabay, maingon ba sila nga ang bata kuno na tao. Tao ginang bata. Muna nga, ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, masabot na to mga igsoon nga kining kalayo, kung sa atong ingon kanina, kung kining kalayo nga kalayo ni sa langit, dili ni makaputli, kay ang langit lagi dili kalayo, kahayag, kalinaw o eternal life. Unya ang imperno kalayo mo po siya, pero di siya makaputli nga naman, kay ang imperno silot nga walay katapusan. So kung di ni kalayo sa kung dili kini imperno, dili po ni langit, unsa man ini? So mao ning masabot nato mga igsoon nga gitawag sa simbahan nga Katoliko nga purgatorio. Diin ang mga kalag nga dunay gihambin nga gagmay mansa sa sala, pagahinluan o pagalinisan, ay sila makasaka dito sa langit. So di pa mo anak nga maluwas ang atong mga igsoon nga namatay, makasaka sa langit. Ina sila, kung nana sila sa langit, sila na usap mag-ampo alang kanato. So isunod nato ng topic na Santos, kay nagsaulog man ta karon sa All Saints Day. Ato nang isunod na topic mga ipasabot mga igsoon. Una,
Ya pa sa Sirach 11:26 ngayon rin sayon alang sa Dios ang pagganti sa pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw siyang kamatayon. Mao na nga dunay individual judgment ug dunay pwede tawag nga general judgment. Ug unsay ebidensya mga igsoon nga dunay nay hukom kay dunay na may nalangit. So dapat ay mabasa sa Biblia mga igsoon nga dunay nay nalangit. Kay moingon man ning atong mga igsoon sa laing pagtuo o mga protestante supak diya sa atong simbahan nga Katoliko nga wala pa kunoy nakasakas langit. Ako personally sa akong kabatan-on karon nga nagwali daghang ko na encounter nga mga kuan nga ilang ihayloon ko nila ba nga wa pa kunoy na langit. Kanya kaniadto kay wa mo koy tuon-tuon sa Biblia. Mo nang di pa ko katubag. Pero karon aluyan sa Ginoo nagtuon gyud ko mga igsoon kay gusto gyud nako nga masayron unsa gyud tinuod. Ug dili gyud nako nakita nga sayop gyud sila. So kung ilaha na ila nang ipatwa, ilaha po na pagtuo. Pero ang pagtuo sa among sa nato mga Katoliko, di gyud nato ibaylo diya sa tinapa, bugas, noodles o kwarta. Kay importante man gyud nga makalbaton kita kaluwasan. So importante na mga igsoon nga di gyud nato ibaylo. So doon na napay na langit. Naa, asa man kini mabasa? Pinadayag 6:9 ngadto 10 tubasahon. Nga gitangtang sa lating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ni Juan ilalom sa laran ang mga kalag ni adtong gipamatay. So, unsay nakita ni San Juan mga igsoon? Mga kalag ni adtong gipamatay. Unsay hinungdan? Tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unsay hinungdan? Nganong gipamatay ni mga kalaga? Tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ikadis, misinggit sila at tubangan. Misinggit sila. Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimo hukman og silutan ang katawhan? Dugay pa ba nimo hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? So tan-awa ra mga igsoon, doon na nagidiay daghang na langit. Ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Misinggit pagali sila mga igsoon at tubangan sa Ginoo. Unya ang Ginoo asa man puyo. Tuas langit wa dis kalibutan. So atubangan man sila misinggit sa Dios. So kining mga kalag ko atong sabton tuwa pa ni sila mga langit. Mo ni sila mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na o mga santos nga atong gisaulog karon All Saints Day November 1 Hebreo 12:23 ang Dios mismo nagsugo kanato nga moduol usab kita sa mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na mo ni masantos. So kanya apil lang atong inahan nga si Mama Mary kini makita ninyo dinhi tuwa na usab sa langit kay alangan man lugar nga ang inahan sa atong Dios ibilin niya dinhi sa kalibutan tuwa na pud nas langit kay supakon ra man nila imani sa tuig nga nakita ni Juan sa iyang pananawon ang usa ka tilimadon didto sa langit usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug ikurunuhan sa 12 ka bituon mo ni si Mama Mary tuwa nas langit. So marto akong gamay nga pagpambit may insun may tuod sa purgatorio kay daghan pa mga speaker karon. Salamat no sa mga pagpaminaw unta nga doon na mo'y nakutlo nga pagtulunan sa pagtuong Katoliko. So sa mga naay gusto din na naglibog mudawat mig pangutana. So ang atong pagpangutana mga igsoon importante man kay aron nga matinawan kita kay kung diya ta sa kalibog sinyalis ka na nga ikaw na-impluwensahan sa tibong espiritu sa kaaway. Muna nga, mudawat ni pangutana sa mga Katoliko nga naglibog, mga laing kinuhan nga medyo naglibog, ang atong paagi, dili kita mag-away, sharing lang ta. Pasabot na to nga sakto inyo, sayop amo sakto amo sayop inyo. Karon nga ang mga Katoliko nga way tuon sa Biblia, makasabot sila. Kung galit na ubalhin sila, dili sila makapangatake sa hiban na Katoliko tungod kay nakasabot man sila mga igsoon. So muna yung mga purpose anong nagwali dinhi kay sa social media daghan kayo kung nakita ng mga laing pagtuo nga ilang nga atakihon ang panudlo sa hiban Katoliko. So ingala mo na nga mo gini ang misyon aron sa pagtubag lamang. So mudawat ni pangutana mga igsoon sa gustong mangutana kung maulaw mo pangutana isulat lang sa kanang gamay na kani ipadala din sa amo na kauban namo kay among basahon o
O niya among tubagon ang inyo mga pangutana. So ana ra aron nga malikayan ang mga possible nga mga kagupo. Ano pa kaya nakadalaga? Kay kita karon nagsaulog na ta sa kapistahan diha sa mga santos. Kaya nga inanglan dili kita maghatag og kagubot. Salamat ta sa mga kapulisan, mga road and traffic administration nga naghatag og kanunay nga madasigon sa pagbantay kapsay sa kaninaw. Sir, kanunay kanamo nga ginaampo, kanunay mo namo nga ginaampo sa Ginoo nga unta gayahan kamo sa mga ambi sa langit sa inyong pagpanarbaho. So sunod ako ihatag ang mikropono sa speaker. Daghang salamat, Igsoon. Wala ako makawit. Di man magtibok. Ha? Yun. Nagtingog na. Ano man gina siya nga muhilo man na siya, uy? Ano man gina siya nga muhilo man na siya? Si Berhil lang kaya mahal, ana. Uy, ya, abi kay, Ayaw ka abi na. kaayo. Pasto ni. Huwag yapon. Wala mag-ubis.